how are you? Have a nice day. My name is Devi Ayu Mulyasari. I want to tell about Gresik. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Nama saya Devi Ayu Mulyasari dan hari ini saya mau bercerita mengenai kota Gresik. Is located in west side of Surabaya, distance about 18 kilometers. Be industrial town with cement Gresik factory which is famous in Indonesia. There is also big woodcrafter, home industry and built since 1976. Kota Gresik adalah kota kecil yang terletak di 8 km sebelah selatan dari Surabaya. Kota ini terkenal akan semennya yang memiliki pabrik semen terbesar di Indonesia. Selain itu, kota ini juga mempunyai pabrik kayu yang telah berdiri dari tahun 1976. In this town, there is Sunan Maulana Malik Ibrahim Cemetery, who is one of 9 holy men in Islam religion. First Islam spreader in East Java, who passed away in 882 or 14 and 19 and buried in Kampung Gapura, Gresik. Di kota Gresik ini juga ada pemakaman dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Dan beliau wafat pada tahun 882 Masehi dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik. Who is also one of 9 Islam spreader sponsors in Java. The commemoration ceremony of Sunan Giri's died or Hal Sunan Giri scheduled in calendar of East Java Tourism. Sekitar 2 km dari sisi kota, tepatnya di perbukitan Giri, kita dapat menemukan pemakaman Sunan Giri yang juga merupakan 9 tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur, dan hari kematian beliau atau upacara kematian beliau didaftarkan dalam kalender pariwisata Jawa Timur. Besides, there is also Leran grave that is mother of Sunan Giri grave, which located in Leran village, Manyar, about 8 kilometers from Gresik town. Nah, selain itu terdapat pemakaman Leran yang merupakan ibunda dari Sunan Giri, terletak di desa Leran, Manyar, 8 km dari sudut kota. The other tourism objects including Gapura Kanjeng Tumenggung Pusponegoro, grave in Gapura village, cemetery of Nyi Ageng Pinati in Kebongsong village, Bat Cave in Pongangan village, Tirta Agung swimming pool in Sidomoro village, a hall in Bawean Island, and source of hot water in Kota Kusuma village, Kastoba Lake in Tambak village, Bayangkara Dipongo Beach in Dipongo village, and Marine Park of Neko Island in Daun village. Objek wisata lainnya termasuk kuburan Gapura Kanjeng Tumenggung Pusponegoro di desa Gapura, makam Nyi Ageng Pinati di desa Kebongsong, Gua Kelelawar di desa Pongangan, kolam renang Tirta Agung, aula, sumber air panas, Danau Kastoba di desa Tambak, Pantai Bayangkara di desa Dipongo, dan Taman Laut Pulau Noko di desa Daun. 11th century, when it grew to become a center commerce that not only inter-island but also extended to many countries.
As a commercial center, Gresik many visited by Chinese, Arab, Gujarat, Calcutta, Siam, Bengali, Champa, and other merchants. Sebagai pusat komersial antar para pedagang, Gresik sering dikunjungi oleh negara Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, dan Kampa. Gresik start coming up in regulation of history since had grown Islam in Java region. The Islam religion spreader is Sheikh Maulana Malik Ibrahim with Fatimah binti Maimun came to Gresik in the early of 11th century. Gresik mulai muncul dalam regulasi sejarah karena telah menumbuhkan agama Islam di wilayah Jawa. Yang menyebarkan adalah Maulana Malik Ibrahim bersama Fatimah binti Maimun yang datang ke kota Gresik pada awal abad 11. Gresik Regency has various fascination tourism objects such as tourism object which divided into three parts, that is nature tourism, cultural tourism, special enthusiasm tourism, tourism facilities support, tourism service, and recreation and entertainment amusement of public at every area in Gresik Regency. Kabupaten Gresik memiliki berbagai objek wisata, seperti objek wisata yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata antusiasme masyarakat. Penunjang fasilitas pariwisata, layanan pariwisata, hiburan, dan hiburan publik masyarakat di setiap daerah di Kabupaten Gresik. While other tourism spread over continent area as result of visual data reported and tourism object photograph as component of information of tourism support, which done by Gresik Government Tourism and Communication Service. Hal ini sebagai hasil pelaporan data visual dan foto wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Gresik. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih. Everyone, how are you? Have a nice day. Halo semuanya, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Okay, so let me introduce myself. My name is Eka Presinta Putri and I'm from B Class 2017. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Presinta Putri dan saya dari kelas B 2017. Today I want to share to you about my city where I live. Hari ini saya mau bercerita mengenai kota di mana saya tinggal. Okay, do you know Sidoarjo? Do you know? I will give you a code. Do you know Lapindo Mall? Or Juanda Airport? Yeah, there's all my city. Apakah kamu tahu Sidoarjo? Apakah kamu tahu? Baik, saya akan memberi kode. Kamu tahu Lumpur Lapindo atau Bandara Juanda? Ya, itu ada di kota Sidoarjo saya. is a little city next to Surabaya. It's near from Pasuruan and Gresik. Sidoarjo adalah kota kecil di sebelah Surabaya, dekat dengan kota Pasuruan dan Gresik. Sidoarjo also known as City of Delta. Yep, City of Delta. Why? Do you know, guys?
Okay, I will tell you why Sidoarjo is known as the city of Delta. Sidoarjo dikenal dengan sebutan kota Delta. Kenapa? Apakah kamu tahu, teman-teman? Aku akan bercerita padamu kenapa Sidoarjo disebut kota Delta. Sidoarjo is between two large rivers from Kalimantan, namely is Kalimas and Kaliporong. Alasannya karena Sidoarjo adalah ada di antara dua sungai besar, namanya Kalimas dan Kaliporong. Okay, do you understand? Baik, apakah kamu mengerti? Next, I will tell you about okay. Surabaya has icon, right? I think every city has their own icon. Surabaya has crocodile and shark. And then how about Sidoarjo? Selanjutnya aku akan bercerita padamu. Surabaya punya ikon juga kan? Saya pikir setiap kota punya ikon sendiri-sendiri. Surabaya mempunyai buaya dan hiu. Lalu bagaimana dengan Sidoarjo? Sidoarjo also have. We have shrimp and milkfish for our icon. Sidoarjo juga mempunyai ikan tentunya. Kita punya udang dan bandeng untuk ikon kita. Oh? Why shrimp and milkfish? Okay, I will tell you something. Our icon is shrimp and milkfish because most of people on my city as a fisher pond. So they cultivate milkfish and shrimp. Kenapa udang dan bandeng? Baik, aku akan menceritakan sesuatu padamu. Ikon kita udang dan bandeng karena sebagian besar warga Sidoarjo berprofesi sebagai nelayan tambak. Mereka membudidayakan bandeng dan udang. Shrimp paste is very delicious. You must try. Ngomong-ngomong, petis udang sangat enak. Kalian harus coba. Okay. And then, about food. Yep, food. We have. I will tell you. If Surabaya has lontong balap, we also have lontong kupang. So lontong kupang is very delicious, and the difference between lontong balap from Surabaya and lontong kupang from Sidoarjo is the ingredients. If lontong balap use vegetable as a main ingredients, we put kupang. Kupang is a kind of seals. It is small seals and served with shrimp paste and lontong, of course. Oh ya, mengenai makanan, aku akan bercerita padamu kalau Surabaya punya lontong balap, kita juga punya lontong kupang. Jadi, lontong kupang sangat lezat. Yang membedakannya lontong balap dan lontong kupang adalah isinya. Jika di lontong balap pakai sayuran sebagai isinya, kita meletakkan kupang. Kupang adalah jenis kerang kecil, disajikan dengan petis udang dan lontong tentunya. I have recommended a place. The first is Sidoarjo Square. It is a beautiful place. Many sellers sell food or anything in here, and you can see the beautiful of scene, beautiful place and anything. Selanjutnya mengenai wisata. Jika kalian berkunjung ke Sidoarjo, aku akan merekomendasikan tempat yang pertama adalah alun-alun Sidoarjo. Itu tempat yang indah, di sana banyak orang menjual makanan dan pernak-pernik lainnya. Kalian juga bisa melihat pemandangan bagus dan lainnya. Selanjutnya, kalian bisa kunjungi Museum Empu Tantular terletak di Kabupaten Buduran. Itu museum yang bagus. If you are like to shopping, you can visit Lipo Mall Sidoarjo or Sun City Plaza or Ramayana Plaza. Jika kamu suka berkunjung ke pusat perbelanjaan, kamu dapat mengunjungi Lipo Mall, Sun City Plaza, or Ramayana Plaza. If you are going to Sidoarjo. And
Even though my city is a small city, but I'm happy to live in here because not too crowded and the air is still cool and refreshing. That's all from me. This is my city. How about you? How about your city? Please tell me. Thank you. Jangan lupa mengunjungi tempat itu jika kamu pergi ke Sidoarjo. Meskipun kota kecil, tapi saya senang tinggal di sini. Tidak terlalu ramai dan udaranya masih sejuk. Sekian cerita dari saya. Kalau kotamu bagaimana? Coba ceritakan. Terima kasih.